আজ ভূত চতুর্দশী বা নরক চতুর্দশী। আজকের এই দিনে যদি ভুল করেও এই শিবকালী মন্ত্র শুনে ফেলে, তাহলে শত্রুরা নিজে থেকেই আপনার জীবন থেকে পালাবে। আজকের এই রাত বছরে কিন্তু একবারই আসে। এই দিনেই মা কালী এবং মহাদেব একসঙ্গে রক্ষা করে তার ভক্তদের। আজকের এই মন্ত্র শুধু শ্রবণেই শত্রু বাধা দূর হয়, সমস্ত রকম ভয় শেষ হয়ে যায়, আর জীবন থেকে সমস্ত সমস্যা অনেক দূরে পালিয়ে যায়। বন্ধুরা, শত্রু বাধা দূর করবার আজকের এই দিনটি বছরে কিন্তু একবারই আসে। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার শ্রবণ করি সেই শক্তিশালী শিবকালী মন্ত্রটি। ওং হ্রিং গ্রং নমঃ শিবায়। 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 ওং হ্রিং গ্রং
नमः शिवाय ॐ ह्रीं ह्रौं 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 नमः शिवाय ॐ ह्रीं ह्रौं